Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons l'évaluation et le soutien et la consolidation de l'unité didactique numéro 2. Donc on passe à la page 71. Donc la page 71 et la page 72, 73, 74. Donc on va commencer par le titre, donc le texte, pardon, la vie culturelle et artistique, يعني الحياة الثقافية والفنية. Donc on va lire le texte, on va comprendre un petit peu le texte avant de passer aux questions les pages suivantes. Donc on va l'expliquer en arabe. Donc le Maroc est un pays riche par sa vie culturelle et artistique. يعني أن المغرب بلد غني بالحياة الثقافية والفنية. Partout on y organise des festivals. يعني كننظموا مهرجانات في كل الأماكن auxquels participent différentes tribus اللي كيشاركوا فيها واحد المجموعة ديال القبائل مختلفة. Ces festivals reflètent nos traditions et notre patrimoine socio-culturel. يعني هاد المهرجانات كتعكس يعني التقاليد والتراث الاجتماعي ديالنا والثقافي ديال المغرب. Les fêtes d'anniversaire, de mariage, de circoncision, de baptême n'échappent pas aux traditions ancestrales de notre pays. يعني هاد الأعياد اللي كنحتفلوا بها ديال الزفاف وديال الختان وديال دونك ما كتستنيش من التقاليد ولا ما كتنقصش من التقاليد ديال الأجداد ديالنا ولا في البلاد ديالنا. دونك à l'occasion des événements cités بمناسبة هاد الأحداث اللي شفنا on organise des compétitions artistiques et sportives. إذا كيتم التنظيم تاع مسابقات رياضية وفنية وثقافية et on fait des expositions de livres. كنديروا عروض معارض ديال الكتب وديال الأعمال الفنية d'œuvres d'art. Les meilleures réalisations sont couronnées par des prix importants. يعني اللي كيفوزوا كياخذوا جوائز مهمة. Des réceptions sont également organisées en l'honneur des gagnants. يعني كيتم تنظيم حفلات على شرف الفائزين. إذن هذا هو التكست. Donc maintenant on passe à la page suivante pour répondre aux questions. Donc nous avons la compréhension. On va commencer par la compréhension orale. Donc j'observe les photos de la page précédente et je montre celles qui représentent. يعني غادي نحاولوا من خلال لا باج بريسيدونت غادي نقولوا شكون هي اللي كتمثل لينا لا فانتازيا. دونك سي لا بروميير ايماج. دونك لا فانتازيا كاينه في لا بروميير فوتو. دونك لا بروميير فوتو هي اللي كتريبريزونتي لا فانتازيا. لو سوق دي درومادير يعني سوق الجمال يعني كاين في لا تروازيام فوتو. عندنا une exposition des livres كاينه في لا فوتو. donc nous avons la photo la 6e photo. عندنا la compétition sportive كاينه هنا وكاينه هنا. donc في deux photos la 4e et la 5e photo. يعني مسابقه رياضيه هنايا في كره القدم وهنا في العدو الريفي. des trophées pour les vainqueurs. donc يعني كؤوس وجوائز للفائزين. donc كاينه في la 7e photo. donc on passe à la question suivante. Parmi les photos de la page précédente, je classe celles qui appartiennent. شكون هي اللي كتنتمي للمجال ديال الرياضة وشكون اللي كتنتمي للثقافة وشكون اللي كتنتمي للاحتفالات لي فيستيفيتي. دونك عندنا بالنسبة لو دومين سبورتيف كاينة لا 4e فوتو إلى 5e. بالنسبة لو دومين كولتوريل كاينة لا 6e فوتو حيت فيها لي ليفر إتسيتيرا. و دومين فيستيفيتي عندنا لا بروميير إلى 2e فوتو. la première et la deuxième. دونك إلا رجعتو غتلقاو لي فيستيفيتي. حتى هادي نقدروا نعتبروا هاد السوق هذا لأن هاد السوق ربما في بعض القبائل عنده كاين اللي كيعتبر السوق بحال العيد.
دونك كاين في بعض الاماكن راه السوق عندهم بحال العيد، دونك هذا هو علاش نعتبروه حتى هو داخل في يعني فيه الفرحه وفيه. اذا on passe à l'exercice suivant. Quels sont les sports représentés par les deux photos؟ دونك لي سبور كاين عندنا جوج ديال الانواع ديال السبور اللي بانوا في لا فوتو. كاين عندنا الاتليتيزم وكاين عندنا لو فوتبول. دونك الاتليتيزم هو العدو الريفي او يعني نعم الجري، وكذلك لو فوتبول هو كرة القدم. Quel genre de livre on peut trouver dans la bibliothèque représentée par les photos؟ دونك شكون هما الانواع ديال الكتب اللي نقدروا نلقاو؟ يمكن نلقاو دي رومون، دي كونت، دي بون ديسيني اتسيتيرا. دونك بزاف ديال الانواع ديال الكتب اللي نقدروا نلقاو، الكتب العلميه والكتب يعني القانونيه والسياسيه. اذا on passe d'abord la production de l'écrit, donc production orale. Production orale. Donc j'observe les photos de la page précédente et je décris celle qui représente. إذا هنا غادي نوصف la fantasia. Donc la fantasia c'est quoi? C'est un art. إذا c'est un art marocain. C'est un art marocain durant lequel هذا la fantasia les cavaliers. إذا هنا durant laquelle des cavaliers reconstituent des scènes et des festivals. يعني هنايا كي يعني اللي كي الراكبين على الخيول هما اللي كي يديروا دي سين فيستيفال، يعني لقطات مهرجانيه. دونك بالنسبه لو سبور دون لا فوتو 4 les enfants jouent le football. Et dans la photo 2 des athlètes qui courent et des spectateurs qui applaudissent. إذا هذا الشيء كاين في لا فوتو، في لي دو فوتو ديال السبور. إذا نحاول نوصفوا شنو كاين تمايا. بالنسبة لا بيبليوتيك دون لا فوتو 6 كاينه لا بيبليوتيك un enfant qui cherche un livre parmi les livres de la bibliothèque. إذا واحد الطفل كيقرا وكيبحث على شي ليفر parmi les livres اللي كاينين تما. بالنسبة لو سوق دي درomadaires sont proposés à la vente et à l'achat. يعني كاين تمايا الجمال والناقات هي معروضة للبيع والشراء. كاين دابا اللي كيبيع وكاين اللي كيشري تمايا في هذا لو مارشي هذا. Donc voilà tout ce qui concerne la question 1. La question 2. On met dans de quelques photos de la page précédente. J'imagine une histoire sur le moussem et je la raconte. Donc هنايا غادي نتكلموا على واحد الموسم ديال اكادير ديال دونك الموسم دي زامونديي ديال اللوز، موسم اللوز. au sud-est ديال اكادير se trouve Tafraout. C'est dans cette petite ville de l'Anti-Atlas que se célèbre chaque année le Moussem des Amandiers. Cette fête traditionnelle régionale se tient au moment de la floraison, donc la floraison des amandiers, c'est-à-dire في fin ديال فيفري وفي الديبي ديال مارس. اللي بغى ينقص من هذا الشيء هذا حنا حاولنا نغنيو هذا الشيء بالمعلومات المتعلقة بهذا الموسم هذا. Et permet de faire connaître cette culture ancestrale, la culture des amandiers et la production des produits aux amandes tels que l'huile. إذن هنايا كيخرجوا الزيت من داك لي زامونديي، من داك اللوز. font en effet partie du patrimoine de la région. Les expositions des stands, des spectacles, des concerts et des rencontres scientifiques sont organisées durant هذا الموسم هذا. إذن هذا هو، إذن في النهاية هو موسم الهدف منه هو كيخرجوا الزيت من اللوز. دونك هذا موسم من بين المواسم اللي كاينه في المغرب. دونك غادي نمشيو الكاتريامون. Je raconte comment se passe la cérémonie de mariage dans ma ville ou mon village. إذن هنا خصك تحكي واحد الحكاية كيفاش كيدوز العرس في البلاصة اللي انت ساكن فيها. أنا جي شوازي واحد العرس في لي مونتاني بيان سور. لو mariage est l'événement le plus important de la vie des montagnards. يعني العرس هو من بين أهم ما كيدوز في لي مونتاني. La fête commence 2 jours avant la cérémonie.
elle-même. يعني كيبدا العرس قبل بيومين. هذا التقاليد ديال هاد الناس. Les familles des mariés se rendent les uns chez les autres pour d'interminables repas. يعني كيجيو الناس يعني ديال الماريي كيستقبلوهم يعني الأهل ديال العروسة كيستقبلوا الأهل ديال العريس وكيتناولوا بعض المأكولات لي زومونج دونك يأكلون ويلعبون لا ميوزيك لي طنبور يعني البنادير ولي فلوت العودة et petite guitare accompagnée des chants كيديروا أناشيد وأغاني. Leur sonorité est si violente explosée يعني الضربة على داك البندير كتكون قوية. Le soir de la cérémonie les hommes se retrouvent dans la maison du marié. في العشية كيمشيو عاوتاني للدار ديال العريس. Les femmes dans celle de la mariée. عاوتاني الذكور كيمشيو للدار ديال الماريي والإناث كيمشيو للدار ديال العروسة. لا فيت كومونس فريمون يعني كتبدا يعني الحفلة كتبدا فعلا. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain. يعني العروس والعريسة ما كيتلاقاو حتى اليوم الموالي. Lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule l'emmener. كيجيو كياخدوا العروسة على واحد الحصان وكيديوها بيان سور vers la maison ديال الماريي كيديوها للدار ديال العريس. La mariée y est accueillie كيتم الاستقبال ديال العروسة. Le verre de lait دونك هنايا كيعطيوها الحليب كي سامبوليز يعني يشربوا الحليب لبعضياتهم. le bonheur conjugal et la fécondité. Voilà, c'est un exemple ديال واحد العرس في لي مونطاني. Donc maintenant on passe aux questions suivantes. Donc هادشي راه فيه هادشي طويل شوية. Donc je donne un autre titre au texte. Donc le titre كيتكلم على les festivités marocaines. Donc les festivités marocaines. Donc, de quoi parle le premier paragraphe du texte et le deuxième? Le premier paragraphe qui يتكلم على les festivals marocains et les fêtes, ou le deuxième qui يتكلم على المسابقات اللي كيتم الإنجاز ديالها والتنظيم نتاعها, les compétitions organisées lors des festivals et des fêtes. La troisième question, je cite les événements qui montrent que notre pays est une culture riche très variée. Donc هنا خصنا نعطيو الأحداث اللي كتبين بأن المغرب هو دولة غنية من الناحية الثقافية دونك كاين عندنا لي فيستيفال, كاين عندنا لي فيت انيفرسير, لي مارياج, لي سيركونسيزيون, لي بابتيم. دونك هذا كيدل على أن المغرب غني على مستوى الثقافة نتاعو. Quel genre de fêtes organise-t-on au Maroc? Les fêtes religieuses et كاين عندنا جوج أنواع. كاين les fêtes religieuses اللي هي الأعياد الدينية والأعياد الوطنية. Qu'est-ce qu'on présente aux invités à l'occasion des fêtes? فاش كيكونوا الاحتفالات شنو والمناسبات شنو كنقدموا للضيوف؟ دي repas, des tagines, des amandes, des gâteaux, etc. Du thé, du café. Donc voilà. Donc بالنسبة لا question quel genre d'événements culturels organise-t-on au Maroc? شنو هما الأحداث اللي كننظموها ثقافيا في المغرب؟ كاين عندنا لا جورني ديال لي زيتود, كاين لي سيمينار, لي فيستيفال, وكاين لي صالون et les expositions يعني هما المعارض. Donc je parle de mes festivités préférées. Donc غتحدث على شنو هما الاحتفالات اللي كيعجبوك. Donc كاين عندنا لي مارياج, le jour de Ashura, les concisions, etc. La question 9, en m'inspirant de la photo proposée dans la page précédente, je décris le souk de dromadaire. يعني هنايا غادي تعتمد على الصورة اللي مبينة في الصفحة اللي شفنا, وغادي تتكلم على سوق ديال لي درomadaire. يعني هذا السوق هذا ديال لو درomadaire يعني سوق الجمال. دونك لو سوق est un désert يعني عبارة عن صحراء. دونك كنشوفوا تما كاين في الصحراء. Vous apprendrez à distinguer plusieurs types de dromadaires. يعني تما هناك عدة أنواع من الجمال. La distinction est très importante. كاين أنواع ديال الجمال. Il faut
y rendre le bon matin. Il a بغيتي تجي لهاد السوق خصك تجي بكري. C'est un souk qui est très grand. L'animal est en effet bien adapté au climat de la porte du désert. يعني هنا هاد الحيوان كيلائم الصحراء. Le souk au dromadaire se déroule dans une ambiance. إذن هاد السوق كيدوز في واحد الجو زوين. Les éleveurs est présente. هنا ما كاينش غير الجمال، كاين ايضا كيمكن لي زيليفور كيمكن يبريزونطيو دي موتون، دي فاش، دي شيفر à la vente. Voilà donc هذا بالنسبه للتكست. دابا on passe à la page suivante, c'est la page 73. 73, on va commencer par la grammaire. Donc la question, j'écris les déterminants convenables à la place des pointillés et je souligne les noms. Donc هنايا غادي نملؤوا هاد لي فراغات باش بلي ديتيرمينون كي سون كونفونابل، يعني المناسبين. دون لا غروند هنايا حيت هذا فيمينا غادي نقولوا لا غروند بلاص. شكون هو لو نو هنايا؟ هو لا بلاص، هذا هو لو نو، هذا سي ان ادجيكتيف. De la ville, donc la ville, on va souligner le nom, bien sûr. Je tiens le موسم. Le موسم, donc موسم هو le nom. Les cavaliers. Les cavaliers, donc هنا les cavaliers. هنا le nom هو cavalier. حيت هذا pluriel حتى هنا خدينا pluriel. Des tribus. القبائل. Des tribus, donc tribu هو le nom. Donc voilà, donc بالنسبة la phrase suivante, la petite fille. La petite fille. Donc la petite fille. La fille هو le nom de ma voisine. Ma. هنايا ما غاديش نديرو article défini, نديرو un nom un possessif. Les invités. Donc les invités. Les invités هو le nom. ont présenté des cadeaux. Des cadeaux. Donc les cadeaux هو le nom à la mariée. À la mariée. La mariée هي العروسة كيهديو ليها الكادو. Voilà donc la première question. La deuxième question, je transforme au pluriel et au singulier les noms suivants. Donc مرات كيعطيونا le singulier ومرات كيعطيونا le pluriel. Donc un mariage, le pluriel تاعو des mariages. علاش des mariages؟ لأن عندنا le pluriel ديال هاد le déterminant هو des. هنا les comédiens. Donc غادي نقولوا le comédien. Le comédien. وغادي نحذفوا اس. l'atelier, les ateliers. Les ateliers وغادي نزيدوا اس. les journalistes. Des journalistes. Un journaliste. Un journaliste. غادي نحذفوا اس. le repas. les repas. هنا ما غاديش نقدروا نزيدوا اس اخرى لان صافي نو سون بلوكي، ما يمكنش نزيدوا دوز اس. كان هذا لو نو هذا في البلوريال بحال لو سينغولي. دي كادو. اذا ان كادو. ان كادو. l'herbe. les herbes. Donc les oiseaux, un oiseau. l'oiseau. Donc هنا le singulier نتاعي اللي هو l'oiseau. l'oiseau. une cavalière. des cavalières. des cavalières. الفارسة. إذن هنايا les festivités. le festivité. les festivités. Non, c'est la festivité. Là, c'est un nom féminin. La festivité. Le souk. Donc, les souks. Donc, les souks. Les chameaux. Des chameaux. Un chameau. Un chameau. Un collier. Des colliers. Les étriers. Donc des étriers, hein? L'étrier. L'étrier avec R. Une jument. Des juments. Donc on va ajouter S
des invités, un invité, l'artiste, les artistes, les spectateurs, le spectateur, le spectateur. Donc on passe à la conjugaison. J'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc ce matin, nous sommes. Donc être, on dit nous sommes. Tout présent en classe et nous avons. Les filles dansent. Les filles à la troisième personne du pluriel. Donc ENT. Les garçons chantent. كذلك. ENT. Chante. Donc chaque vendredi nous mangeons. Nous mangeons. Donc MA. Nous mangeons. غنزيد واحد الأو باش ما نقولوش nous mangeons. Nous mangeons. Tu travailles. Donc هنايا غادي ناخدو travail وغادي نزيدو ES حيت لا terminaison تاع tu. Donc tu as une bonne note. De bonnes notes. Vous jouez. Donc EZ. Nous voyageons بحال قبيله دونك غنزيدو واحد الأو باش ما نقولوش voyageons. Ils sont la troisième personne du pluriel. Tu écoutes. غنزيدو ES. J'aime eux. C'est un verbe de premier groupe. Vous dessinez. Donc vous dessinez avec EZ. Donc on passe à la page suivante. Donc l'orthographe, je mets A, E. Donc هنايا خصنا le cavalier. هنايا كنعبروا على الحالة نتاعو est en forme. إذا خصنا EST. Son cheval pour la course est prêt. الحالة عاوتاني il est prêt يعني راه واجد. Le cheval et le dromadaire donc هنايا ET. Le cheval عندنا deux choses. La fille une jolie poupée عندها كتملك واحد لا jolie poupée. إلي الحالة نتاعو جالس ولا جالسة. Il est assise à côté. هنا accent. Le héros هنايا ET. Il est Rouen. Donc هنايا au dîner la table des invités est remplie. هنا عندنا un verbe qui est participe passé donc خصنا donc هنايا l'écrivain هنايا عندنا ET حيت عندنا deux choses. فاش كيكونوا deux choses كنستعملوا la coordination. Donc je mets au pluriel. إذا هنا عندنا des phrases وغادي نردوهم للبلوريال. La cavalière est sur la place. إذا هنا شنو غنقولوا؟ Les cavalières sont sur la place. Sur la place ما كتغيرش. L'invité est dans la salle. Les invités donc il y a les invités. Donc هذه حتى ندوزو للأخرى. Donc les mariés donc هنا a un collier en donc on va dire des colliers. Donc كلشي غادي يتغير هنا des colliers. هنايا شنو قلنا l'invité. Les invités غنزيدو ليها sont dans la salle. sont الباقي لا يتغير. Le cadeau est dans une boîte. Les cadeaux avec X sont dans une boîte. Sont dans une boîte. Et là, un joli cafeton. إذن هنايا elles ont des jolis cafetons. هنا كلشي غادي يتغير حتى l'adjectif خصها اس. cafeton كذلك خصها اس. Ils ont des jolis cafetons.
le marié est heureux. Donc les mariés sont heureux. Heureux ما غاديش تغير لأن c'est un adjectif qui يتساوي ب x donc في البلوريال بحال le singulier. Le peintre est un artiste. Les peintres sont des artistes. Sont des artistes. Le cheval est rapide. Les chevaux. Le pluriel جاي بطريقة أخرى. Donc les chevaux sont rapides. Sont rapides. غادي نزيدو ليها اس حيت عندنا كلشي خصو يتغير لأن كاين عندنا لاكور. كاين عندنا لاكور. Donc غادي ندوزو للبرودكسيون دو l'écrit. Je mets en ordre les phrases suivantes. Donc permettent-elles de se connaître aux mariés. Donc elles permettent de se connaître. يعني بغاو يتعرفوا على لا mariée. على لي mariés. على العرسان. Se connaître aux mariés. Voilà. Donc, هذه la première phrase. بالنسبة la deuxième phrase, les fiançailles. Les fiançailles, le mariage précède. Donc, les fiançailles précèdent le mariage. Donc, les fiançailles. يعني الخطوبة. الخطوبة كتسبق الزواج. précède le mariage. Dans une salle des fêtes du mariage, la cérémonie a lieu. Donc la cérémonie a lieu dans une salle. Donc la cérémonie du mariage. Donc excusez-moi. Donc la cérémonie du mariage. يعني حفلة الزواج du mariage. Donc هادشي راه ما كنحضروش راه كنجيو مباشرة. داكشي علاش. Donc on doit réfléchir un petit peu. Donc la cérémonie du mariage a lieu dans une salle des fêtes. Donc, يعني في قاعة الحفلات. La dernière question, je mets les phrases en ordre pour obtenir un texte cohérent. إذا عندنا دابا هنايا دي مو ما مرتبينش رتبناهم حصلنا على دي فراز. دابا عندنا دي فراز qui ne sont pas ordonnées غادي نرتبوهم باش نحصلوا على لو تكست. Donc شكون هي la première? On sert des jus et des gâteaux. On chante, on danse toute la nuit. La salle est pleine d'invités. Tout le monde l'applaudit. La mariée arrive dans son joli caftan. Donc, la première phrase هي la salle est pleine des invités. Donc, هذه la première phrase. من بعد منها مني عمرت القاعة. Donc, شنو غادي la mariée arrive. Donc, هذه la deuxième phrase. La mariée arrive dans son joli caftan. مني جات العروسة tout le monde l'applaudit. Donc, مني دخلت هذه la troisième phrase. Et donc, on chante et on danse toute la nuit. Donc, هنايا هذه la quatrième phrase. Et on sert des jus et des gâteaux. Donc, في نفس الوقت كنشربوا عصائر وكناخذوا des gâteaux. Voilà, c'est la fin de la séance concernant donc excusez-moi حيت ما شرحتش بزاف حيت هاد ليفالياسيون طويله شويه كان بغيت نقسمها دونك ولهذا حاولت نجمعها ولكن حاولت شي مرات يعني ولكن حنا ديجا شرحنا هذا الشيء في التعلمات. فوالا سي لا فان د هاد لونيتي. موعدنا مع لونيتي سويفون.